kanina hindi pa na overspeed. Kaya ako may ginawa kayo kanina. Sir? Overspeed kanina. Wala? Oh, meron sir. Doon sa boss. Sa tres. Okay. Stress na pala kayo. Yung kanina sir, hello trip yun. Hindi, pero yung trees kanina, okay na? Okay Oo. na? Bali, konto sir, 6 na F muna. 6. 6 na F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, ang original setting niya sir, 1020. Tapos bababaan lang siya sir. Pindutin yung S ng 3 seconds sir hanggang mag-blink. Yan, pag nag-blink na sir, bababaan lang mga 800. Sir, pwede. Tapos pindot ulit yung S sir para mag-save siya 3 seconds. Yun sir, naka-save na siya. Tapos mga 3 F sir. Bago bumalik. 1, 2. Dalawa lang pala sir. Dalawa. Alam yun. Ako nga pagbalik. Pagbalik sir, ganun pa rin yung 6. 6 pa rin sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sir. Tapos 3 S, seconds sa S sir. 3 seconds. Hanggang mag-blink yung Okay. tapos yan sir. Up. Okay, balik na sa 1020. Up. Sir. 1020 no? Oo sir. Bravo. Sa reverse power sir, ayaw ay pag-singate yung pinyer sir. Okay lang. Tapos S S. ulit sir, 3 seconds. Okay. Tapos dalawang F. 1, 2. Okay na.